जगन्नाथ सांग माने थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल प्रद्युम्न ब्लॉग्स को स्वागत। तो चलतु आज गोटे सुंदर जगह को बुलिक आसवा वीडियो को बिना स्किप रे फास्ट टू शेष पर्यंत देखो। स्टे ट्यून, लेट्स गो एंड सी। आपण सब बेले मो ब्लॉग रे देखिथिबे ओडिशार प्रसिद्ध देवा देवी पीठ को आम सब बेले जाऊचे देन बुलिक आसुचे, किंतु आज जड़े भक्त पीठ को बुलिया को जीवा जोटा कि दासिया बाउरी पीठ, जे कि से एमती जड़े भक्त जे कि नड़िया देकी ठाकुर को संतुष्टि करथिले, प्रभु जगन्नाथंकर परम भक्त दासिया बाउरी। तो चलतु तांकर जन्मस्थान टिके बुलिक आसवा। तो फाइनाली आसिक आम पहुँची गले भक्त दासिया बाउरी पीठ बालिगाँ। तो मो पछरे देखिपे ये रहा भक्त दासिया पीठ बाउरी पीठ। तो देखंतु बहुत सुंदर जगहटी। तो आम भितर को जीवा देखा भितर एनवायरनमेंटा केमती अच्छी, तो सबू जिनस आम देखा। तो आसतु भक्त दासिया बाउरी पीठ टिके बुलिक आसवा। स्टे ट्यून, लेट्स गो एंड सी। तो आम फास्ट एंट्री कले। तो देखंतु एंट्री गेट, वाओ वेरी नाइस, बहुत सुंदर है मंदिरटी, भक्तर भगवान। तो चलतु भितरटा आउ केमती है देखा। वाओ देखंतु से पट साइड रे देखंतु बहुत सेपटे विमला मंदिर, देन से साइड रे मंदिर देवादेवी अच्छी। जदि खोला था आम टिके देखी था। ठीक अच्छे जीवा। देखु केते सुंदर है मंदिर बंद अच्छी। जदि खोला था आम देखी था। देखु केते बढ़िया बंद अच्छी, जेहेतु समयर अभाव तो बंद अच्छी पीठटी। देखंतु मंदिरटा भल सुंदर है, देन पहाड़ पड़ जाइए ना भल लगी था बुलिया। जन आज्ञा अच्छा टे पीठ विषय टे पचारि बुझा पीठ केवेठू कौन स्टार्ट है। तो लाइन रुहतु, स्टे ट्यून, कीप वाचिंग। 10 वर्ष तल दासिया नाटा आम शुणुलु, पुराणा पुराणा लोक सब कहते, किंतु से गड़िया रथ ता स्त्री की से देख गड़िया रथ देख पारा ता स्त्री की। तापर पंचसखा को 10 अवतार देख पारा। से गड़िया एत पानी को गड़िया कहले गोठ गड़िया मंदिर पछ गोटे गड़िया अच्छी। दासियार समाधिटा घर 4 डिसमिल घर तार घर तार समाधि। से गड़िया गेंडा पानी एत पानी में गेंडा शामुका किसी ना। आम भावुचु ये गेंडा शामुका 10 अवतार आ स्त्री की जो रथ यात्रा देख पारा, तेणुक से गेंडा शामुका बोधे ये पानी ना, कंकड़ा भी ना। अच्छा आम देखा देखी कथा 95 मसीह समाधि खरा वर्षा करता। 95 मसीह मंदिर जड़े रामरथ बोले 23 से मंदिर तार 7 पैसा से कला करवा भितर से समाधि अधे पोती गला। समाधि 5 फुट रु 6 फुट उच्चा था, हरा 2.5 फुट खंडे पोती गला। अच्छा समाधि छोट हो गला। 95 मसीह आम देखी छोट हो गला। से क्रमश बढ़ी बढ़ी जी पूर्व से आपन टिके देखते एबे भी अच्छी से पीठ। हाँ से पीठ से समाधि।
କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖିବି। ତାପରେ ସେତକ ଆମେ ଦେଖିବା କଥା କହିବୁ। ଆଉ ସବୁ ଯାକ ଯେମିତି ବୁଢ଼ୀ ମା ଗପ ନାତି ନାତୁଣୀ କହନ୍ତି, ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ କହିଲୁ ଆମେ କାହାଠୁ ଶୁଣିଥିଲୁ କହିଲୁ, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ନୁହଁ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ କେବଳ ସମାଧିଟିକି ଦେଖିଛୁ। ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା, ଆମର ପର୍ବପର୍ବାଣି କେବେ କ'ଣ ହୁଏ ଏଠି? ପର୍ବପର୍ବାଣି ହୁଏ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ବଡ଼ ଏକାଦଶୀ, ଆଜ୍ଞା ଦାସିଆର ଜନ୍ମଦିନ। ଆଜ୍ଞା ମାଘ ମାସ ବଡ଼ ଏକାଦଶୀ ତାର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସ। ଦାତା କିଏ ଦେବେ? ଆମେ ଏଠିକା ବାସିନ୍ଦା ଲୋକ ଆଜ୍ଞା, ଖାଲି ରାନ୍ଧି ବାଢ଼ିକି କରିଛୁ, ଖାଲି ସହଯୋଗ କରିବା କଥା ଆଉ। ଖାଲି କରିଦେବୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପଇସା ଦିଅଉନି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଖାଲି ଆମେ ଲୋକ ଆସି ଜୁଟିଲେ ପତ୍ର ଦିଅ, ଲୁଣ ଦିଅ, କରିಸಿ ଦିଅ। ଆଜ୍ଞା, ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ଗ୍ରାମବାସୀ ଜଣେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। ଆମେ ଟିକେ ସମାଧି ଦେଖିବା, ଦର୍ଶନ କରିବା, ଗଡ଼ିଆ ଦେଖିବା, ଆସିବା ସମାଧିଠି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଭକ୍ତ ଦାସିଆ ବାଉରୀଙ୍କ ସମାଧି। ୱାଓ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଏଇଠି ବୋଧେ ସାୟଦ ତାଙ୍କୁ ସମାଧି ଦିଆଯାଇଥିଲା, ସେ ଏଠି ସମାଧି ନେଇଥିଲେ। ଆଉ ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ଏ ସମାଧିଟି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଇଏ ବଢ଼ୁଛି। ଇଏ ବହୁତ ଛୋଟ ଥିଲା, ଇଏ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଏତେ ବଡ଼ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ତ ତଳେ ନଡ଼ିଆ ବି ଅଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ଏଇଟା ପୁରା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ଜିନିଷ। ମୁଁ ଚାରିପଟେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଆଜ୍ଞା ପୁରା ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ ଦାସିଆ ବାଉରୀଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ। ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆପଣ ବି ଦେଖିପାରିବେ ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ରେ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ। ପୁରା ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କର ଦର୍ଶନ ନେବା, ଦେନ୍ ରିଟର୍ନ ପଳାଇବା। ଷ୍ଟେ ଟ୍ୟୁନ୍। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦାସିଆ ବାଉରୀ ଦେଉଛନ୍ତି ନଡ଼ିଆ। ତାଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି ଫ୍ରଣ୍ଟରେ। ତ ଭିତରକୁ ଯିବା, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବହୁତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ସାୟଦ ଭାଗ୍ୟରେ ଆଜି ଅଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇବା ପାଇଁ। ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ଥିଲା, ତ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଗରୁଡ଼ ଅଛନ୍ତି ଫ୍ରଣ୍ଟରେ। ଦେନ୍ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର, ମା ସୁଭଦ୍ରା ବସିଛନ୍ତି। ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଏ କ୍ଷେତ୍ରଟି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ। ଦାସିଆ ବାଉରୀ କ୍ଷେତ୍ର, ବାଲିଗାଁ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଏଠାରେ ଅଛି ଭକ୍ତର ଭଗବାନ। ତ ୟାଙ୍କର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ, ୟାଙ୍କର ଇତିହାସରୁ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ଆପଣ ଯଦି ଭକ୍ତି ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବେ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ, ତ ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ନେବେ। ଏଇଟା କିମ୍ବଦନ୍ତୀ, ଏଇଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଏ। ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଭକ୍ତର ଭଗବାନ, ସବୁ ଯୁଗରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ବି ଭକ୍ତ ଅତି ଧ୍ୟାନରେ, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବ, ଭଗବାନ ତାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ତା ପାଖରେ ସାହା ହେବେ। ଏଇଟା କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କହୁଛି, ଏଇଟା ଇତିହାସ କହୁଛି। ଷ୍ଟେ ଟ୍ୟୁନ୍। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ରିଟର୍ନ ପଳାଇବା। ଷ୍ଟେ ଟ୍ୟୁନ୍, କିପ୍ ୱାଚିଂ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।